Pista na mo diha. Maayong gabi natong tanan. Happy Easter! Kumusta naman ang atong pagtuo? Buhi patay! Buhi patay! Buhi patay! Hey, buhi yun kayo! Ganina, sa pagkabuang nato sa sunog, dito sa ermita, murag kainon ko, buhi yun kayo ang atong pagtuo. Buhi atong pagtuo sa mga bumbero nga niresponde dayon. Bisag napay laing sunog dito sa lahog, matod pa nila, naghapoy pipila. Og naikaingon gyud buhi gyud akong pagtuo karon nga dili mapagkang ang among pagsaulog sa resurrection sa pagkabanhaw sa Ginoo. Tan-aw mi nga to speakers gikan sa among third floor, nakaingon ko gyud hala kadako. Pero sa ay, salamat. Naay niresponde na. Pipila ka mga bombero ni sulod sa Don Bosco, 7 ka buok. Pero wag man yun. Kay buhi kayo nga itong pagtuo na wala kayo nilabang ang mga mga kapito o kanang mga masunog dito speakers o abot din sa atoa. Wala kayo nakaabot. Buhi kayo nga itong pagtuo nga magpadayon lang yun gihapon ang atong pagsaulog sa Santos nga Misa. Buhi ang atong pagtuo, dili lamang sa mga kabumberohan, kundi sa mga nanawag gayod. Silang Kuya Jerlyn, Ma'am Evie, nga nagtawag gayod sa bumbero, talisay pagani, pardo pagani, ang nag-abot dito. Kahit tingalig ang uban natong bumbero din sa Subang sa Pasil, niresponde dahil ngadto sa ermita. Nakaingon ko nga, buhi kaya itong pagtuo nga dili kita biyaan sa Ginoo. Buhi ang atong pagtuo sa nga kita magsaulog gayon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Naot unta nga sa atong pasundaya karong gabiuna sa atong pagsaulog gining sugat 2026 malampuson kitang magpakita gayon sa atong buhing pagtuo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Wala na si Father.